Yes, wandugu wapendwa, habari yenu katika magharibi hii ya leo, ambao uko pamoja nami. Mimi ni yule yule wako Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe ambaye kabisa nimekuwa hapa mbele ya microphone ya Oli Official. Kabisa nimekuwa hapa pamoja nawe kwa muda huu ambao kabisa tukikuwa tukiongelea mambo mbalimbali ya tariki hii ya leo, ambayo kabisa tumekuja kukupatia moja kwa moja habari zetu jinsi zilivyo katika magharibi hii ya leo. Leo tunakujulisha kama ndugu yetu aliyetuacha Rukumeta amezikwa kabisa kilindini kabisa leo katika udongo huko huko ngambo za Uvira. Rukumeta na alikuwa mkombata kabisa mkubwa, naye kabisa alikuwa mtu ambaye alikuwa mfurahivu sana, alikuwa akichekesha na akitia confidence mbele ya adui, akionyesha ya kwamba kabisa wazalendo hawana woga, na hii ilikuwa kitu ya vizuri sana, na alizikwa vizuri sana avec grand honneur. Alikuwa na honere kabisa katika siku ya leo kabisa, alizikwa ndugu yetu Rukometa. Na hapa ni kwa vitu kama saa hii tuko tunaongea na wewe, Kavumu masasi iko inalia kwa aeroporo ya Kavumu, na batu wanaendelea kujiuliza hivi vitu biko namuna gani. Yaani wazalendo wanaendelea kabisa kumfyeka adui ngambo zote katika siku na tariki hii ya leo, wanaendelea kumfyeka adui kabisa munivo yote ile, wanaendelea kupiga kabisa adui mpaka adui anapata cha mtema kuni na anaanza kujiuliza ataishia wapi. Mambo iko matata sana kabisa. Hata huku ngambo za Mugogo kabisa bitu vikamate mzuri bwana. Mugogo kabisa leo bilishinda mbaya sana, na mambo iko kabisa ni hatari. Ni kwambie tu kama huku ngambo za Kavumu kwa muda huu tuko tunaongea, kabisa Kavumu vitu haviko mzuri, ni kusema masasi iko inalia kabisa sana tena sana kabisa ngambo za huko ngambo za huko Kavumu kabisa, bitu abishimame mzuri kabisa, lakini tunaamini kama mambo yote yatakuwa shwari, yatakuwa mzuri katika saa za mbele. Mazishi ya General Rukumeta pa Uvira ilipitikana vizuri, alipokelewa pamoja na wazee mbalimbali wa rade pamoja na polisi nationale ya Congo na wazalendo wote pamoja na FARDC wote walikuwa hapa, na walikuwa wengi sana wakimsindikiza hayati Rukumeta kabisa, na hapa ilikuwa ni mzuri sana sababu walimsindikiza vizuri bila shaka, na akazikwa kabisa mzuri tena sana tena sana. Akazikwa tena mzuri sana ndugu yetu mzee Rukumeta. Tunasema alale salama mahali pema, na haya apopote anapokuwa. Repose en paix mon general Rukumeta. Ni vile kabisa Rukumeta ametuacha, lakini hatutamusahau. Alikuwa angali kijana akipigania nchi yake, tena akapigane vizuri sana. Nawaza hata mwili yake haitalala tu, lakini itaendelea kupigana. Mazishi yake ilikuwa saa 8 ndio walienda kumzika, lakini walianza kwanza na kumlaga, na alilagwa vizuri kabisa. Ewane kabisa ilikuwa ni mzuri sana.
eh, njoo ile kabisa. Na hivi kabisa nimeshukuru tena, nimeshukuru sana kuona wandugu wapendwa waliendelea kabisa kulaga mwenzao vizuri, na ilikuwa mzuri tena mzuri sana tena sana. Acha tuangalie, kuna ndugu yetu ambaye tunaweza tukamuulize habari za Bukavu na huko Kabare kote ni kitu gani ambayo inakuwa huko. Acha kwanza tuone kama iko hewani kwa muda huu, ili kwamba tupate kumuita atuelezee jinsi mambo ilivyo. Jambo jambo, ndugu yangu. Jambo sana uncle. Habari bwana, uko bien? Mzuri uncle wangu. Amuyalala kule kwenye muko? Atia lala hapa kwangu, atia lala barabara sasa hakuna hata mtu. Kubarabara hakuna hata mtu. Bukavu make sai ni kusema sai batu yote bashengia munyumba. Ndio sasa hivi watu washaingia mnyumba. Yeah. Sasa kwa nini aba balisema kama banaleta amani lakini inaonekana watu wanakosa amani juu sai Bukavu balalake sai. Huko kabisa na njaa kwa sasa kila watu washaingia kunyumba na kuogopa. Maraba batu ya Bukavu wanaogopa wanyanguzi. Nasema hivi, Ndio. maraba batu ya Bukavu wanaogopa wanyanguzi. Haiko kusema kuwaogopa. Contretenir ma situation tu kunasikia tu, unajua mara mingi huko watu washakuwa na magrupe za quartier. Ndio. Njoo mbele kitu kifanyike, banakuwa bashapata mainfo, njoo naka mara moja watu wanashuzulu wanikingia kwa nyumba mbele wakati. Ndio. Ile magrupe ni magrupe de sécurité, ni magrupe ya jeunesse et tout, wala ni magrupe gani? Ni kitu ya mkartier yenye tu banendaka biko na informe watu mainfo zenye ziko napitikana mwingine, na mezosi munakwaka wazashue wanda biko na batuma mainfo. En tout cas pale tunasema ni information locale ya quartier. Ewani bone ule bwana wanasema kama iko Bukavu, na kweli tumeona kama amekutanana na watu wengi. Sasa nyie pale Bukavu munamuona hai? Avec kabisa tuko nasikia kabisa kenyeko hapa contretenir na masekirite zenye ziko na kuwa kabisa huku mu maeneo yenye tuko nasikia kusema iko huko na kwa masekirite za mingi, parce que je me rappelle jana ile nilikuwa natoka la pote nake kwa njia tu pale kwa gouverneur Halo, eneo yote kabisa ilikuwa ile eneo yote ilikuwa na yala basoda, maana kutokea kwa gouverneur mpaka kwa assemblée provinciale pale kwa entrée ya hotel New Riviera ya Bahati Lukwebo. Ile eneo yote kabisa ilikuwa na yala tu ba M12 walikuwa na yala ile balikuwa na yale ile maeneo yote. Lakini mimi najua kama bandugu yetu abalale nabo biko bana, mimi na kama bandugu yetu abalale nabo biko banaviona na wanajua kama inabidi kabisa bapigane na bwana. Niliona jana char de combat mbili zilipanda ngambo ya kumashu kule siwe, na leo kabisa kule ngambo ya Walungu baliacha rage mon frère, baliacha rage kabisa. Balipigana kabisa, wazalendo waliwapiga mzuri sana kabisa, ile banitaka reglementaire.
Sasa njo boga Antuka inakuwa ndani yabo munivo moya ya yulu sana, na waza hata kwenye viko wanatetemeka. ndio viko na ile boga sana, viko na ile boga sana. Post la kesho wenyewe balipanda, mais après tena hivi karibu tena wakakia rudia. Viko na jiogopa kwa sana, viko na jiogopa. No, banayua kama viko balichokoza moto. Banaya kama balichokoza moto, haiko rahisi kupigana na wazalendo. Haiko rahisi mon frère. Hii ni kitu moya ya nguvu sana. Ni kitu ya nguvu sana. Na wao peke wanajua viko tu vitu wanajua viko napigana mudefete. Basha shindwa tu zamani. Ndio. Hapa deja niko deja mu studio. Donc tuseme kama na watu yuko wanasikia direct vitu yenye tuko tunaongea, wanasikia kama deba yetu iko utamu kabisa. Ni mimi Kolomboka mwenyekiti mwenyewe. Nashukuru kabisa. Ile ni kweli kabisa. Watu niko tu mtefete na viko muboga. Banasikiaka tu sauti tu ya waza na directement bananja tetemeka. Lakini ndugu yangu tukwe tunaongea ukweli. Kama bazalendo bana resiste hivi na abana kitu mikononi, bangelikuwa bonjo yuko nele machar de combat. Bangelikuwa bonjo biko na ile ma munitions zenye FARDC iko nazo. Kama banafanya nini? Ingelikuwa kusema bonjo biko na ile ma munitions, soit zile zenye FARDC iko nazo, soit zenye aba bakahoko biko nazo. Kumbe basha gombola ma province zote kwenye kuko trouble ya aba ba M12. Unaona Donald Trump leo anasema kitu ya maana sana. Anasema kama kwa kweli Rwanda imeingia Mkongo na mipanga na kuua Wakongomani. Ndio. Anabisema leo, na unajua kama kesho njo biko banasema kama kesho le 27 njo kutakuwa signature. Leo ye mwenyewe anasema mbele ya mikrofone ya OTAN. Donc anatangaza na njo anakuwa president wa kwanza mwa wotanye mwenye anatangaza wazi, anasema Rwanda iko Mkongo. Ile yote tu kabisa, tunashukuru Mungu kuona ke Mungu konende kunajibia maombi ya Bakongomani. Na ndio tu kitu moya yenye mimi nafurahia politiki ya president mwetu Bwana Tshisekedi. Politiki yake ilikia tuonesha wazi sirka watu wetu tunakuwa nabo Mkongo, so atiza tunawasaka viko upande wetu kumbe wanakuwa upande ya maadui. Kusema politiki yake ilikia kutusaidia sisi Bakongomani kwa inatufungula macho tujue adui mwetu naye ni nani. Ndio manake bale benye balikuwa nasema ni mchuruzi wa mikate, banasema wao alikuwa anachuruza pizza, leo si banaanza sikia haya, bananzo na kama iko na akili ya politiki ya nguvu. Ndio barona iko na politiki ya nguvu. Mbele wangisemaka vile leo wanaona sasa amebashinda ndio inaanza kwa sasa maisha patware zao. Ile ni visirani. Ni visirani. Weye peke uangalie tu bakipigwa kuvita banarudilia mu population. Eske ile ni vita banakuwa yuko napigana? Ujiulize sasa, ujiulize na ndio watu wanasema sio walikia tukomboa. Sasa nyewe mnakia komboa watu na nyewe tena nyimu kuna baua. Ina maana gani? Havina maana. Acha niambie watu wenye wiko wanatusikia kwanza baponde subscribe, Ndio. Baponde subscribe kwa wingi juu deba yetu iko mzuri sana. En plus bajue kama hii deba iko soutenu par Synergie de Wazalendo pour la paix. Donc njo benye bana tusutenir kusudi tupate hii mikrofoni ya kusemea na aka kanguvu ka kusemea. Leo bazalendo balifungula fe fasi 3 mwa hii mchana. Balifungula fe ngambo ya Walungu, balifungula fe ngambo ya Kabare,
na sai tuko tunaongea kwa aeroporo ya Kavumu, masasi iko mingi sana. Unasikia rafiki yangu? Sasa kwa ile mafe yote walifungula, adui iko mwesheke, adui iko mwesheke. Pamoja na kufungula ile mafe yote, adui alikosa gisi ya kufanya. Pisiko unaona kama Kabila iko Bukavu. Sasa balipenda bati sekirite ya mingi, lakini adui anapata eshek. Juu hivi sasa tuko tunakwambia hapa kusheferia ya Kabare, bazalendo biko mingi sana banayala pale, biko banachunga tu filimbi ili bashuke Mubagira. Uko unaona? Njo manake tuko tunachunga, ikiwezekana Mungu akisaidia mwa hii semene Bukavu vile mtasikia kitu kinalia pale. Ndio. Sasa kitu mwaki mimi naweza omba kwa wakaaji wao wanapatikana Kavumu, wenye wanapatikana Bagira kule yulu kotea Kabare, wao wanapatikana Ngweshe Walungu. Kitu tuma tunaweza baomba wale bandugu babaki kwanza mumanyumba. Ndio. Babaki kwa mumanyumba wakati bawazawaza wetu biko mumaoperasyon, babaki mumanyumba. Na bazalendo benyewe bawaza shu biko banabambia mubakie mumanyumba, tufanye kwanza kazi. Biko bana lance message kila siku, banakwambia kama mwenye atatembea akikufa binamuona, mwenye atapita ikimukutana bina vomie kukutane munyumba kuliko kukutane nje. Ile ni kitu ya mzuri sana, na mimi nawaza biko banatusikia, basi bebe batoto basiende kwanza ku masomo. Masomo gani yenye haina mo diplome? Masomo gani yenye uko na wewe batoto yenye leta ijue? Sasa babaki kwanza kumanyumbabo, kumsa bingine Mungu anayua abitakawa. Babaki kwanza kumanyumba. Gouvernement wa Kinshasa bangejikaza basaidie bawazalendo, bawapatie mamunition, bawapatie dawa, bawapatie na chakula na population wa nyumba, ili tafasilite watoto yetu wa wazalendo kurekipere mamingini mbio kwa haraka. Juu wakati wanaweza kuwa wanasema wanakia wanapigana, kisha masasi na baikia, watakuwa oblige tena barudie nyuma. Na saba narudia nyuma vile bale nao banakuya banaingilia population. Sa vile kama ni jana ile baliingilia population kule ngambo za Kabare. Donc unaona kama ile vitu ile vitu haiko vitu mzuri. Ndio, haikubarikia watu kabisa. Ile kabisa tunalomba bandugu yetu ba wazalendo, kama batakuwa na atake bakwenda kastoke kinyikaneza fata ile siku na banakamata pale na kanabalalisha komsa, batenda na pate ingine mamunition na biko natafuta watu wa kubakia kwanza pale kusudi ba avance mbele. Juu vita haiko blage rafiki yangu, vita haiko blage, nao ni preparation mon frère. Haiko blage. Ni mimi wako Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, tukiwa pamoja na CNRG ambayo inaendelea kutusaidia ili kwamba mupate kupata hii maongezi yote. Hii ni maongezi ya ana kwa ana, mimi pamoja na ndugu yangu akiwa pale mjini Bukavu. Tupende tuseme jina yake, juu tukisema jina yake mnaweza kumjua kisha mnamfanyia mbaya, mnaangusha ule. Uncle basi kuangushe wane, si ni vile? Kabisa basi kuangushe ule. Mimi ni Kolomboka nikiwa pambele ya mikrofoni ya Oli Official. Ponda subscribe yako kwa wingi, na ukiwa ni yako ya kwanza kuingia hapa, utaweza tu kuponda subscribe vizuri, na ukitaka kuingia ndani ya group yetu ama ndani ya familia yetu, utaponda pale kwenye banaandika Oli Official, na hapa utapata namba zetu za simu
ya mkononi, na hapa unaweza ukatuongeleshe ama ukatuandikie kwenye WhatsApp. Ni vizuri sana kuandika komantere yako, usitoke bila kufanya like na kuandika komantere. Ndugu yangu, tunarudia tena ku mikrofone. Tulikuwa kwanza tuko tunaambia watu kama inafaa wanaponda subscribe, si vile wa ndio. Sasa tunasema hivi, batu ya Bukavu nabo bajikaze, basi tembee sana wakati wanasikia kama bawaza banakuwa karibu yabo bwana. Ile njia lazima. Inafaa kabisa baanze kujikaza kabisa, basitembee sana. Ni vile. Halo? Inafaa kabisa tunaanza fa sensibilisation, na nyie pale kwenye muko mnaanza fa sensibilisation ya kuambia watu kama muikale kwanza mumanyumba. Tubaki kwanza mumanyumba. Bandugu yetu bafanye kwanza kazi. Bafanye kwanza kazi, mutoke sasa. Ndiyo. Mimi naona wakati yetu inaenda kuisha kabisa. Tukisalimia watu yote tuambie tu bye, sababu masaa yetu ni machache, lakini tutaongeza deba yetu, tutakuwa tunaifanya limoya na limoya pamoja na ndugu yangu hapa pa Bukavu. Si vile? Basi salimia watu waambie bye.